listening, karena listening itu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan listening pada siswa. Jadi ya salah satu caranya ya cuman kita mendengarkan bagaimana sih cara bagaimana orang berbahasa Inggris itu kita paham gitu. Ya pasti itu dengan cara conversation maupun dari teks ataupun video podcast. Itu ya yang terpenting itu kita mendengarkan gitu. Jadi Miss akan memasang audio conversation-nya, oke? Nah, jadi sekarang keluarkan buku dan pulpen. Miss minta kalian mencatat apa yang ada di audio ini ya. Nah, jadi setelah mencatat kalian harus paham apa isi dari audio ini. Selanjutnya Miss kasih tugas. Jadi semuanya harus kita betul catat ya. Oke. Enggak, kita nanti langsung bahas sama-sama. Karena soalnya nggak banyak-banyak. Miss cuma mau lihat seberapa mampu kalian mendengarkan dari audio ini, oke? Oke, Miss. Siap? Siap, Miss. Oke, mulai. Alice, hi Bob. Do you have any plans for the weekend? Bob, hey Alice, not yet. I was thinking about going hiking. How about you? Alice, that sounds fun. I was planning to go to the beach. The weather should be perfect for it. Bob, the beach sounds nice too. Maybe we can do both. How about hiking on Saturday and the beach on Sunday? Alice, great idea. Do you know any good hiking trails nearby? Bob, yes, there's a beautiful trail about an hour's drive from here. It's not too difficult and has amazing views. Alice, that sounds perfect. What time should we start on Saturday? Bob, how about 8 a.m.? That way we can avoid the midday. Works for me. I'll bring some snacks and water. Anything else we need? Bob, just comfortable shoes and a hat. See you on Saturday. Alice, see you then, Bob. Can't wait. Udah dicatat belum? Ada yang ketinggalan nggak? Selanjutnya, udah paham nggak isinya? Betul ya, awas nanti ada yang nggak bisa jawab pertanyaan Miss ya. Paham nggak? Coba dibaca-baca lagi. Tanya kawannya kalau bisa.
masuk gak Miss? Soalnya kan ada perpisahan dari kelas atas Miss. Jadi Oh iya. ya. Oh iya, Miss lupa. Ya udah kita lanjut di minggu depannya lagi ya.